पुलिस रिक्रुटमेंट रिगार्डिंग गोटे अपडेट आसी जहाँकि अपडेट मुझे पूर्व ये अपडेट बर्तमान नुआ एक लेटरटी आसी जहाँकि ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड बा ओपीआरबी पूर्व मुझे इनफर्मेशन देती कि ओपीआरबी रो नुआ चेयरमैन नियुक्ति होती जे कि राजेश कुमार आईपीएस जे कि एडिशनल चार्ज दी ओपीआरबी रो एवं तापर आपंकर रिक्रुटमेंट कैलेंडर रिगार्डिंग एक लेटरटी आसी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ गृह विभाग तरफ 9 फेब्रुआरी लेटरटी आसी सेक्रेटरी जे रही जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आपंकर मेसेज देती आपंकर एडिशनल सेक्रेटरी जीएपीए डिपार्टमेंट को सबमिशन आपंकर करने निमंते रिक्रुटमेंट कैलेंडर आपंकर 2024 ओडिशा पुलिस निमंते तो ये रिक्वायर्ड जहाँ रही वैकेंसी आपंकर लेटर में मेंशन रही रिक्रुटमेंट कैलेंडर पूर्व आसाला बर्तमान जो रिक्रुटमेंट कैलेंडर आसी आपंकर उभय समस्त पदवी टेंटेटिवली डेट गोटे फिक्स कर डेट मध्यम आपंकर वैकेंसी आसबार संभावना रही आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करने मुझे शेयर करनेबी 31 डिसेम्बर 2024 मध्य आपंकर जो रिक्रुटमेंट कैलेंडर वैकेंसी आसबार संभावना रही पूर्वर आपंकर 2023 डिसेम्बर 31 डिसेम्बर थिला टेंटेटिवली कैलेंडर बर्तमान देखो यहाँ आसी नोटिफिकेशन केबे आसीबो वैकेंसी उपर डिटेल्स ये रही आपको प्रथम देखूँ ये आपंकर सब इन्स्पेक्टर रही जनरल रही वैकेंसी एवं सब इन्स्पेक्टर आर्म रही तो उभय सब इन्स्पेक्टर मिसिकी 704 गोटी वैकेंसी रही से 609 गोटी सब इन्स्पेक्टर जनरल पदवी रही एवं 95 आर्म पदवी रही टोटाल 704 पदवी रही ये जो पदवीटी आपंकर ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड रिक्रुटमेंट करिवो एवं टेंटेटिवली डेट आपंकर पब्लिकेशन जो रही एडवर्टाइजमेंट निमंते 25 फेब्रुआरी रु आपंकर जोटा रही डेट रही 25 मार्च मध्य आसो बोली मेंशन रही तो आपंकर तारी मध्य नोटिफिकेशन आसो बोली संभावना रही आम गेस करें नहीं कि तारी मध्य नोटिफिकेशन आसो जहाँ गवर्नमेंट प्लानिंग हिसाब से तापर आपंकर आसला सिपोई कन्स्टेबल बा बाटालियन कन्स्टेबल जो थे कि आईआरबी रही ओएसएपी रही एवं एसएसबी बाटालियन रही तो ये जो आईआरबी ओएसएबी बाटालियन गुड़िक रही बाटालियन वैकेंसी रही टोटाल आपंकर 1513 गोटी पदवी 1513 गोटी पदवी जो आपको पूर्व बाटालियन रही वैकेंसी देखी केते आपंकर बाटालियन रही तो सेठी आपंकर नोटिफिकेशन आसबार डेट मेंशन रही जहाँकि 25 फेब्रुआरी रु 25 मार्च मध्य आपंकर से जो वैकेंसी रो नोटिफिकेशन आसबार संभावना रही जहाँकि 1513 गोटी पदवी रही जहाँकि ओएसएपी आईआरबी एसएसबी जोटा रही आपंकर स्पेशल बाटालियन पुरी हम समस्त पदवी आड़े आसब तो यहाँ रहा आपंकर जोटा कि बाटालियन कन्स्टेबल रिक्रुटमेंट टेंटेटिवली कैलेंडर तापर आसला आपंकर पीएमटी ड्राइवर बा पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर सिपोई कन्स्टेबल जहाँकि उभय बाटालियन और जिले में नियुक्ति पाइबे तार जो वैकेंसी रही पूर्वर जमी थी आपंकर 405 गोटी पदवी आपंकर रही वैकेंसी निमंते ऑल ओडिशार कैंडिडेट मैंने आवेदन करेंगे तार मध्य जो रही रिक्रुटमेंट नोटिस आपंकर से 25 फेब्रुआरी रु 25 मार्च मध्य आसो बोली मेंशन रही से डेट मध्य आपंकर आसबार संभावना रही एवं तारी मध्य भी आसब तापर आपंकर देखो जूनियर क्लर्क डीपीओ कैडर आपंकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस रो जो डीपीओ कैडर रो जूनियर क्लर्क रो पदवी रही 177 गोटी पदवी रही जहाँकि आपंकर नॉन गेजेट नॉन टेक्निक माने आपंकर ऑफिशियल वर्क पर जूनियर क्लर्क नियुक्ति हे ओडिशा पुलिस रो समस्त ऑफिस निमंते सेठी आपंकर 177 गोटी पदवी वैकेंसी रही तार नोटिफिकेशन मध्य आपंकर टेंटेटिवली 28 फेब्रुआरी रु 28 मार्च मध्य आपंकर आसीबो तापर आपंकर आउ गोटे पदवी रही कम्युनिकेशन कन्स्टेबल बा वायरलेस कन्स्टेबल रही आपंकर बेतार विभाग कन्स्टेबल पदवी वैकेंसी आसब जहाँकि +2 साइंस योग्यता रहिबो सेटा जो रही से आपंकर 300 गोटी पदवी रही आपंकर सेटा आसब ऑल ओडिशार कैंडिडेट उभय महिला एवं पुरुष प्रार्थी मैंने आवेदन करेंगे तार जो पदवी रही वैकेंसी नोटिफिकेशन टी आपंकर से आपंकर 28 फेब्रुआरी रु 28 मार्च मध्य आसो बोली मेंशन आपंकर रही यही जो टेंटेटिवली कैलेंडर रही ये आपंकर टोटाल मेंशन रही जाइए ओडिशा पुलिस जो वैकेंसी रही डिटेल्स आपंकर प्रथम रिटिन रही कौन कौन रही समस्त परीक्षा जो रही एसआई ठू आरंभ कर कन्स्टेबल क्लर्क सबुथ आपंकर प्रथम रिटिन रही आपंकर जूनियर क्लर्क रे फिजिकल नाई एथिरे आपंकर जो अन्य पदवी रहा सबू पदवी आपंकर फिजिकल इवेंट्स रही
ତ ଆପଣମାନେ ଓରିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ପଦବୀ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଓରିଡ୍ ଆପଣମାନେ ହେବା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବାଟାଲିୟନ୍ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିନି କି ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ କରାଗଲେ ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ବା OPRB ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ପଦବୀ ସବମିଶନ କଲା ପରେ ସେହି ହିସାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ OPRBର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। SI ପଦବୀ କୁହନ୍ତୁ, କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା PMT ଡ୍ରାଇଭର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱାରଲେସ୍ କନେଷ୍ଟବଳ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପଦବୀ ମିଶିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରୁ କେବଳ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି OPRBର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉଥରେ ପାଇଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲେଟର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଯେଉଁ ରହିଛି IRB OSP ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି SSB ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଯାହା ରହିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ SIର ରହିଲା, SIରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ 300 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 7 ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର PMT ଡ୍ରାଇଭରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ 100 ମାର୍କ, ୱାରଲେସ୍ କନେଷ୍ଟବଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ 100 ମାର୍କ ରିଟିନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୱାରଲେସ୍ କନେଷ୍ଟବଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ସାଇନ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ରହିବ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଏବଂ SIରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ଆଗୁଆ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ପଛୁଆ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହୁଏ କୌଣସି ବଶତଃ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ତ 2023ରେ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2024ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ସବୁ ବିଭାଗର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରୁଛି, ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ପୋଲିସ SI କନେଷ୍ଟବଳ ଡ୍ରାଇଭର PMT ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ କନେଷ୍ଟବଳ ସବୁ ପଦବୀ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ ପଦବୀ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଭଲସେ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଟିନ୍ ନଲେଜ୍ ଉପରେ ପୁରା ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ।